ଏଇଠି ଦେଖ ତେଲ ଚିନି ପକି ଭଲକି ମିଶିଲା ଯାଏ ଫେଣ୍ଟିବା। କରିଦେବା ଚକ ପାଉଡର ଦେଇଦେଉଛି। 2 ଚାମଚ ଚକ ପାଉଡର ଦେଇଦେବି। ଏମିତିକା ଫୁଟିଟା ନେଇଛି ପାଖରେ ଚାହିଁଲେ ଲୁଣ ବି ଦେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକି ବସେଇଲେ ବି ହେବ। ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟା 3-4 ଥର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। 10 ମିନିଟ୍ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୁଁ ଏମିତିକା ପତିଲା ନେଇଛି, ତେଲ କିଛି କରିଦେଉଛି। पेपर नहीं बटर पेपर रखिले यही सादा पेपर भी हो पार मुझे काटिकी
करके पेस्ट कर देंगे। लेयर लेयर देदेले भल देखा देखो मुझे करदेली आपको टूथपेस्ट साहाଯ୍य डिजाइन करदेवी। बेस्ट करवा ध्यान से बसवा 45 मिनट पाए 45 मिनट पर चेक करना। 45 मिनट हो गला मजदूरी चेक कर देखिए पूरा हो गला लगुनि गैस बंद करदेवा। ठंडा होगापी 5 मिनट छाड़देवा। ठंडा हो गला साहाଯ୍य तुम्हारे कहने पे नहीं किया, मेरे दिल ने कहा इसलिए किया मैंने। नहीं तुम्हें खुश करने के लिए माफी चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी। जिसके फटने पर सिर्फ आवाज ही नहीं होती, आवाज बचती है। मेरे हाथ में तो छोटे-छोटे टुकड़े बस ये तड़पता है और देखता जा भैरव का तांडव। भैरव आज मुझे सिर्फ मैक्स एते बढ़िया है पूरा स्पंज हो जाइए काटी देखाऊँ। Looking for a portrait video? New 6 Series 5G MP Motion in Portrait. Introducing नया बबल वाला हगीज, इंडिया का पहला बबल वाला डायपर पैंट। इसके बेहद सॉफ्ट बबल्स रखे बेबी को रात भर ड्राई। बबल वाला हगीज। जे हम देने Let's look at the
ହେଲା